halafu mimi hizo njwao shahar ma research zangu shasi wandu siu za raulwa armaze research za halafu wankude kwa parasa makaudu la orenga wanzi kana wadwa to halafu ma research yangu wakati asteroid yaka urem swai tsambadie swai umbe parce que bana mtu choro orenga mnabu hareme kwa ntijao hatimbi mnangama basi wakati ya kurema mimi ngamfikiri wakati asteroid yani asteroid ni mazila hamadi zila waona armwete mawela halafu wakati zisiao yubali ya vitesse ya 20 km par seconde yumi trayeti ngiangalia bwe ikao lijoshinda na tuangalia bwele la joka bani nyumba yenu ikali bali ya 20 km par seconde ngaliramo papana yongama bon halafu wale watiti bani ya mitrayeti ikangwa rumba papana utsibatru ndaida kwamba la rad halafu vitesse ngio nyingi 20 km par seconde vitesse ngio nyingi halafu kartushi nda rayona halafu ngafikiru la rad na bala labwe wilo la bila la 20 km par seconde au matsuka tushida ya badia ya mitraiti rango ikainga ivira halafu mimi ngamfikiri asteroid ya roharmwe ceinture d'asteroid mkara wa maula wazingiza uloharma mirihi na mushtar uloharma mars na jupiter roharibana kama mkanda maula rungo uone basi barua bwebala ibalia vitesse parce que bano zodo si hazinji mawe jusha badia gaiba ngabo so barini halafu baada ngaibiro harma push ya gaz ngo yakovambesha manishansi ndio rabu atmosphere ngalibanyu hao halafu ngao ya lalona mvuso afya lo mahuhuru yo data ya banyu hama mfano ngao na 20000 ton yo data banyu hata ikao hama 1 ton ya lalona mvu yo data banyu hata ikao 1 kilogram ngono ya lalona zemvu halafu ngabo ya koyo shinda resiste hata badia mpamba 3 ton na hivyo ikashindi ibali ya 3 ton nous savons yo ça na bombe nucléaire ikanga ile mo bonti au kana hori mabonti avec vitesse ya 20 km par seconde ngai juso gaba halafu ile gaba ile yoshina ibai atmosphere ya heba vuila ikama mwa radi sa bombe nucléaire halafu oxygène ngai nguzia on continue rafia warupia ngwafao halafu ila phénomène nyezungu kama ngubeho donc mimi nafikiri asteroid ya kausia parce que mimi très curieux wakati mpasho avion milutu ndana ngaloma halbaloma gama halafu haina mbamba ngama ekaka ijatimbwa ni maji yuitimbwa ni asteroid ngono ekaka ijatimbwa ni maji yakausia ila reme hata yatimbe yuitimbwa ni asteroid lobwela lo wingu ni hula zila kwamba nyora iremega tumia paroza mba tujabale la hadisi ambokana nyora nzima balange c'est fini la fois wa mkabala philosophie ngitso la ula heta ya hayo normalisi bano c'est fini parce que balanga wa système solaire hatu ino système solaire hatu ino ngaboze planet shenda hizo rizijuao halafu arabu wao découvrir mfuka zile za mwandoni wakodurumia kamari ndi zila bon halafu baya tekniki ende hule wando découvrir shenda harmwe eshamasha ile jua zima dinunushali halafu harmwe shamasha ile jua ngabo wana mawala walo majarangani hula wazunguleo halafu baya juzo wakati wa emission hapo wakamba kana haringwa nzao wa nettoyer espace yani ngwanzo wa nettoyer Hawaii kaongio karibu ne shebane chansi couche d'ozone couche d'ozone la ngwambani ngwanzo nettoyer hawatio ikao do mahala wadungo vureza satellite au kana ze blonds za satellite zila baada zifanywa shumashi huru blonds zima bala kai satellite sai ikai blonds toro armo satellite huyo basi yo jo uvurwa ne force de pesanteur ijama bal ngono blond ya satellite kai toro armo satellite huyo visiayo ila halafu baada ngaibira armo atmosphere katushinda ya irini shade quality ya blonkuru halafu hapa wao ndio wafanya mitwala yani amtimizia parti yangu e blonk yekanga biro atmosphere baada ya ngionkuhuru ifanywa asie ya atmosphere katushinda ya frote hata ya itentemwa halafu ngaenda wakati wa swidiu harmo zone ya eteria tu ni njia harmo zone ya force de pesanteur kwa mvurao yo baada ya vitesse hama bali halafu yoshinda ekai par samro abomro ajohufa e blonk yo haikutona kwa imvrone force de pesanteur angalia ijavu ikangi shambani ijavu shlo harma mnazi ikashi vrone force de pesanteur à 10 mètres gashiso monti wono heli shkotsina irada ila de force de pesanteur ngiangalia kai la hajura hana mnazini e bahiru na kentiti hata donc une fois ijola hule huja yabwe ila vitesse ndio njinji ngono angalia ikanga mina yinu tsichililia yo tsawa teka ikati ti haju tsichililia ngejo tsambadia vanu kaino tsambadia sha haju ngejo tsamba donc il a des forces de pesanteur les forces ya shebane chance bo imvura au haku donc mimi ngamfikiri badi asteroid badi ya force nyingi ula huja iwe arima ijusa gaba ngono alafu mimi zo nifikiri uze evolution zine dizadao 50% ya hizi découvertes zilo en Afrique wazungu ngwa ambondrabu wazikadamiza
50% des découvertes de l'Afrique ngwa mondra bone wazikadamize kama nunga bonongo kama sanga ngango shamtu de vero boju non kayo c'était la haute secret non kayo bana lelo rail France boju atu enfo tigibano katino wishne diffuse non nunga bo Voilà, mais la loi a tout. Un météorite mais astéroïde. Astéroïde des incous. Mais astéroïde, mais il berni. Ah, c'est normal. Non. Donc avant moi je ils ont connu bon. Au Canada ils ont au Canada ils ont vérifiable possible. Le problème bili zilo wa Faransa, au rusu chez soi comme Chine. Le problème est ndani, le problème est mamora. Ngabo pa hokane ma scientifique ils vous ont affiché arme dunia. Premier météorite, yo de premier arme dunia, yo de affiché ma scientifique. Halafu imana meteorite ndi problem za electronic za frequency wazoende hule wazoende hata washirizi galaxy zinu wanjia wafanya pares electronic wenda hata wanjia ma planet rojine kwa katika mu system solaire donc kwa pares meteorite kono shida wenda hule donc mbaidu mbili des afidisho wazungu des meteorite ne zero roche ono halafu ngabondongo mbili zilo hunu masiwani ikawa ngo ambao ukana harmwe masiwa Komoro ngabo richesse ikawa richesse hiyo yihibwa wakati mtume Suleimana halafu ngabo mapirate wa détourner meli amtoe secret ili archive ngabo mapirate wa détourner meli halafu meli hiyo ambao kana ikashewa entre Madagascar et les Comores halafu ndo fanya hizo zao affaire hiyo ngio entre Mayotte et Grande Comore halafu baje wafanya traité Maore wazungu wafanya traité kabati ruhusa ya Comorien uplonger wazungu ndio wafanya plongeur Mayotte interdit. Et quand on a diplôme ya plongeur kutina ruhusa plonger Mayotte ngujofanya peshe shaho plonger non harmwe shi siwa shamaore halafu ema scientifique wa Faransa kwa tsulawe masiune mitana appareils za sous-marin ou fouiller harmwe Grande Comore en juin mweli Mayotte premier Mayotte halafu ngwatsaho richesse hiyo ikawi wane mapirati harmwe océan Indien hususan de harmwe entre Madagascar et les Comores na ono kwamba kane affaire hiyo ngazija ou bien Gazija ou bien Mayotte halafu bafanywa traité izo imana nzijonda bona kama ore yote hadithi dami na wazungu choko wakomba kana hiyo ndo secret wao wako consider mzungu wono kwa tujua kana mimi mzungu mudu wono ngamina ila reserve yangu lafia na kanzana mbidokana question mbili za afilisha wazungu mali ya jao amali dhahabu ni mawe yao halafu ka kweli imana zabari tufanywa traité maore wanati do plonger imana zabari do wazungu afilia wala hawaje wa plonger hunu nongo na mwenyeza urenga mfi rapide batina uplonger ngwele hadisi bahira costo halafu costo yo vira shazi yo karna ujohiri parce que la international wala ngena certificat international nsufu mado za costo shada wana wazungu ndo jina hama maore pourquoi fanye traité kabati rusa mrumudu ya plonger Mayotte kana nationalité française atakutina rusa plonger Mayotte wafanya traité kana haringa nzo wa protéger lago wono ariba lango nzo protéger lago tuna kwa Mayotte ngabo magoba halafu umoni medari ngabo mahalika wa mama nyumba ngabo grotte umoni medari maona ngabo grotte elida ikamufikirila nyumba yangu jodo ukaanza ndio hanze zilu zao almwesi wa zamao halafu uko mora tena ngabo ze grotte hizo sous-marins lontinio shawo joizo de ma plongeur on halafu usiku ndio kufanya recherche scientifique avec plonge quand renda tarendu matériel za sous-marins za kufanya plonge je data découvrir ce secret parce que bane mali nyingi yoangamio baharini ama mfano ushia meli la waranzi Espagne ibadia mandini ngendo Afrique du Sud hawila na kusaba ila wa Japon ngendo Afrique du Sud ijanga la Comore yangamia Comore kwa jeshinda wa sauveze madinial sheta buila kino paromenya hapesho bili de milliards d'années et zabila tukabala halafu bana wabaye mana wazungu wahafilia wa alimante commandant Cousteau wamnike helicopteri zinji wamnike na walikongwa waliwapesa menji ili wafuye bahari ndizo commandant Cousteau ngurengwe mali pia hezemeli zangamia mu bahari ni mula Randi wakati wa mtume Suleimana zemeliza voye ngabizanga miahula halafu commandant Cousteau ngo profite haina medianga miahula harenge mali wa Faransa wa matajiri en or espèce habo ze mapirati wala wangamianizo mula ngono halafu izo waronesa warmetele ili warbayo wongwe ngoneso zenfi kana commandant Cousteau za mwafilisha on des infi ili waro hadisa halafu hizi affaires kuenda